Opel Vectra Solash 94. Balonda در حالت خوب. این بگجش گازش تابلت که خونجویشش 43 لیتر. коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 232,000 километр. Люк дорад. Мани авто салони машин сиденьё рӯи кашкиштагӣ. Мани ҳолати салони кафои машин ҳолаташ хуб. мотор 1.6 расход сӯзишворӣ газ бензин. расход чандта гашиди? расход айни ҳол 90 километр гашт. баҳорда 100 километр ҳам мегардад. ҳолати мотори мошин ҳеҷ ду чашкаҳои пеш. чашкаҳо достагӣ не. нархи мошин 28000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 750 33 83. ёдовар мешавем санҷиши техникиш то моҳи августи соли 2023. Opel Zafira Solash 99. балоно дар ҳолати хуб. дохили салон мани CD плеер, коробкаш механик, пробегаш 309,000 километр. این ҳолати салони мошин ин рӯи кашф аст. این ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. сиденьёҳо рӯи кашф киштагӣ. мотор 1.6 сӯзишворӣ газ бензин. газаш прасой. расходи газ даҳтакиди 85-90 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб. ёдовар мешавем санҷиши техникӣ то октябри соли 2023. нархи мошин 43000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 222 3990. Mercedes Benz сечка Solash 2000. чор балон дар ҳолати хуб. комплектасияш классик. S-класс. این багажаш, инҷони балони газаш ҳаст. запаска
این اکومولاتور دامکرات این داخلی سالن ماشین پرابیگش 222,000 کیلومتر коробкаш автомат строми тут электропакет и CD плеер мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш даҳата гафтири 85-90 мегардад. این мотори мошинам дар ҳолати хуб. нархи мошин 75,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 732 2300. Honda Tucson солаш 2009. چهار بالون در حالت خوب. Honda Tucson دا. چهار الکتریک پاکت، سنتر زمک. پرابیگش 223,000 کیلومتر. این CD پلیر. коробкаш автомат. این حالتی سالانی ماشین سیدینیاش کاژنی می باشن. این سالانی قفای ماشین. سالانی قفای ماشین هم در حالتی خوب. من مینی بار بدست اینجاش. این با الکتریک پاکت همه سیدینیاشنده اباگریفای. این سه پهلانیکای قفا قفاش Hyundai Tucson солаш 2009. мотор 2 сӯзишвори дизел. расходаш чанд? 8. расходаш 8 сахта мегардад. вагон не ам мошин? мошин вагон мебошад. нархи мошин 75,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 620 22 71. Chevrolet Cruze солаш 2009. چهار балон дар ҳолати хуб. این چهار پهلانیکای قفا. این باید زدنی کاملش هست. این داخلی سالن ماشین 4 الکتریک پاکت. پرابیگش 99,000 کیلومتر. коробкаш автомат. монитор CD плеер. اینجا با سنتر زمکش هست. مولتیرول سیدینیو کاژه می باشن. سیدینیو کاژه. این حالتی سالانی قفای ماشین. حالتی سالانی قفای ماشین هم در حالت خوب.
мотор 1.6 1.1 сӯзишвори бензин расхода 6 сахта мегардад. ин ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб. ёдовар мешавем мошин вагон мебошад. нархи мошин 70000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 929 2008.